Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali bersama kawan-kawan ummahat dan akhwat angkatan yang ke-6 di pembelajaran kitab Durusul Lughah tahapan yang kedua. Dari minggu lalu kita masih di daras ke-16 ad-darsus sadis asyarah. Hari ini kita akan menyelesaikan latihannya insyaallah kalau cukup waktunya. Namun sebelumnya kita akan merujuk dulu materi latihan minggu lalu tentang dua kata sifat yang tidak boleh ditanwin. Ini akharu. Akharu sifat dia, artinya yang lain. Muannasnya ukhra. Itu muannasnya. Kedua-duanya mamnu' minas sarf. Bagian dari kata benda yang tidak boleh ditanwin. Akharu. Mamnu' minas sarf. Wazannya, kita lihat dari wazannya dulu. Akharu ini sebenarnya dia, ternyata hakikatnya itu sama dengan wazan ismu tafdil Akharu ini, akharu itu sama wazannya dengan ismu tafdil, yaitu af'alu. Ini wazannya. Af'alu, sama-sama wazannya af'alu. Contoh isim tafdil wazan af'alu. Al-labanu ahsanu minasyayi. Susu itu lebih baik daripada teh. Ahsanu isim tafdil ala wazan af'alu. Wazannya ini af'alu. Begitupun akharu, sama wazannya dengan af'alu juga. Contohnya hadza baituna walana baitun akharu. Itu hadza baituna walana baitun akharu. Ini rumah kami dan kami mempunyai rumah yang lain. Akharu sifat dari baitun ala wazan af'alu. Af'alu wazannya. Sebagai koreksi dari minggu lalu, anak katakan fu'alu, tapi yang tepat af'alu dia. Lebih tepat wazannya af'alu. Akharu. Mu'annasnya ukhra. Contohnya hati tufahatan ukhra ya ummi. Berikan buah apel yang lain wahai ibu. Itu mu'annasnya. Ukhra na'at dari tufahatan. Mu'annas, sama-sama mu'annas. Tufahatan mu'annas, sifatnya ukhra. Ada alif maqsurah. Itu yang akan kita jadikan murojaah. Asalkan mungkin awalan latihan ke-11 akmilil jumala. Akmilil jumalal atiyati biwad'i. Karena jumala kan mansub. Naam. Akmilil jumalal atiyata biwad'i akharu au ukhra fil faragi. Akmil, lengkapilah. Pilah kalimat berikut Meletakkan kata meletakkan kata akharu atau ukhra pada kolom kosong. kolom yang kosong. Langsung wahid. Darastul lugotat Turkiyata walugotan ukhra. Naam. Isnan.
katabtu risalatan ila abi wa risalatan ukhra ila ummi. ثلاثة. Sa'alul mudarrisu Lagi. sa'ala. Mm-mm. Sa'alal mudarrisu qalidan wa taliban akharu. Wa taliban. Akharu. Di sini taliban tuh Om. Mansub kan? Oh, akhara. Naam. Mm-mm. Mansub juga. Naam. Akhara. Tapi tanpa tanwin. Gitu Om. Akhara. Mansub. Arba'ah. Kharajatil ana sayyaratul mudiri wa sayyaratun ukhra. Mm. Khamsah. Sami'tu hadzal khabara min idza'ati Landana wa min idza'atin ukhra. Sittah. Istaraitu hadzal kitaba wa kitaban akhara. Sab'ah. Daraba ulaika rajul rijalu bilalan wa taliban akhara. Samaniyah. Ra'aitu Khadijata wa talibatan ukhra indal mudirati. Tis'ah. Kharaja minal masjidil anal imamu wa rajulun ukhra. Akharu. Asyarah. Gosalat ukhtil qamiso al-akhbaro wa qamison akhara. Naam. Artinya udah tahu? Insyaallah Ustaz. Kamu apa ya? Ini angka 10 bukan 15. 10. Masya Allah. Ini akharu wazannya apa dia? Af'alu. Af'alu. Akharu wazannya af'alu. Sama dengan wazan isim Isim tafdil. tafdil. Al-labanu ahsanu. Minasyayi. Nah, syai walana baitun akharu. Sama. Akharu ahsanu. Satu wazan. Kedua-duanya mamnu Mamnu minas sorf. minas saraf. Tapi dia ketika di mansub dengan fathah, Naam. ya Om ya, Naam. mengikuti man'utnya. Kalau man'utnya mansub, dia pun juga mansub. Ini, ra'aitu fil matari. Ra'aitu fil matori mudarrisana wa mudarrisan akhara. Oh, akhara. Mansub. Naam. Bil fathah, tapi tanpa tanwin. Na'at dari mudarrisan kan? Naam. Mansub. Kalau di atas marfu. Karena man'utnya juga Marfu. Qalibun. marfu. Hmm. Kalau mu'annas, Ukhra. ukhra, ini Om. Ukhra. Dia mansub semua tuh. Kayaknya. Tapi kalau marfu'nya dia dengan dhammah Muqaddar. namanya muqaddarah. Karena dia termasuk isim apa tuh? Maksur. Maksur. Dhammahnya muqaddarah saja. Ketika dimansub. Maksudnya dengan dhammah muqaddarah. Sekarang. Dan yang ini. Wa marfu' akharu Marfu. marfu'un Marfu'un akharu
marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih li'annahu mamnu' minaf sarfi. Dhammahnya zahirah, akharu. Baitun akharu. Ya kan? Naam. Mansubnya dengan fathah zahirah juga. Naam. Mansubun Akharatu. akhiru Akhara. akhara mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih li'annahu mamnu'un minas sarfi. Nah, fathahnya zahirah. Akhara. Naam. Akhara. Contohnya tadi, Om. Nah, akhara. Mudarrisan akhara. Mudarrisun koro. Mudarrisan akhara. Majrurnya pun dengan fathah dia. Fathah. Nah, Majrurun akhara majrurun wa alamatu jarlihi fathatun niyabatan anil kasrah. niyabatan anil kasrati li'annahu mamnu'un minas sorfi. Nah, majrurnya dengan Ini dengan fathah. fathah. Pengganti niyabatan anil kasrah. Sebagai ganti dari Sebagai ganti dari kasrah. Niyabatan anil kasrah. contohnya salam tuh saya mengucapkan salam kan? Nah, Saya mengucapkan salam kepada pelajar yang lain. Salam tuh ala talibin. salam tu ala tolibin akhara. Nah, gitu. Akhar. Majrur bil fathah. Ini dhammahnya zahirah, fathahnya zahirah, majrurnya bil fathah. Adapun ukhra marfu dengan dhammah muqaddarah. Ukhra Ukhra marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah alal alfi. alif alifi. Oh, alal alifi. Jadi dhammahnya tak nampak. Muqaddarah di atas alif. Ya. Ketika dia marfu ya. Misalnya ini mutalibatun ghabat amsi hafsatu. Gobat amsi hafsatu wa talibatun ukhra. Nah, kemarin Hafsah tidak hadir. Kemarin Hafsa tidak hadir dan juga siswa lainnya. Nah, Siswi. talibatun. Nah, siswanya. Wawunya wawu ataf. Talibatun. Ma'tuf. Maktuf wa huwa Ala. man Wahuwa marfu kan. na'am wa huwa Ukhra man'ut sebagai na'at naat. Marfu juga. Tapi na'am marfunya dengan dhammah. dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Ada alif tuh di atas alif. Ini nggak bisa dibaca ukhrayu. Bisa nggak dibaca ukhrayu? Berat. Nggak bisa. Sama sekali. Ukhra saja. Dhammah muqaddarah. Begitupun mansubnya. Mansub Ukhra mansubun wa alamat mansubin wa alamati nasbihi fathatun muqaddarah alal alifi. maksudnya juga muqaddarah. Berarti isim maksud yang lain. Ya nampak. Ukhroya bisa nggak? Ukhroya, Nah, ukhroya bisa. Majrur ya gitu. ukhra majrurun wa alamatu jarlihi fathatun niyabatan anil kasrati alal alifi. Majrur. Najarnya fathah. Tapi fathahnya mana? Muqaddarah juga. Tak nampak. Pengganti dari kasrah. Ini dari kasrah. Itu maksudnya kalau ukhra isim maksur tanda i'rabnya ditakdirkan saja. Dhamma muqaddara, fathah muqaddara. Yum. Kalau akharu zahira, Nah, akharu marfu dhamma zahira, akhara fathah zahira.
kecuali majrur dengan fathah, tidak bisa dikasrah karena di mamnu minas sarf. Syukran. Masaka. Apa Ustaz? Tercinta langsung. Wahid. Wahid. Darastu. Darastul lughata turkiyata wa lughatan ukhra. Isnan. Katabtu risalatan ila abi wa risalatan ukhra ila ammi. Ila ummi. Thalatha. Sa'alal mudarrisu khalidan wa taliban akhar. Arba'ah. Kharajatil ana sayyaratul mudiru wa sayyaratul mudiri wa sayyaratun ukhra. Nah. Kemudian khamsah. Sami'tu hadzal khabara min idza'ati landana wa min idza'atin ukhra. Sittah. Ishtaraitu hadzal kitaba wa kitaban akhar. Sab'ah. Daraba ulaika rijalu bilalan wa taliban akhar. Thamaniyah. Ra'aitu Khadijata wa talibatan ukhra indal mudira. Tis'ah. Kharaja minal masjidil anal imamu wa rajulun ukhra Muzakkar. akhar. Marfu'. Rajulun akharu. Asyara. Ghasalat ukhtil qamisal akhdara wa qamisan ukhra. Naam. Qamisan. Qamis muzakkar dia. Wa qamisan akhara. Naam. Syukran. Tercinta. Afwan Ustaz. Akharu. Wazannya apa dia? Af'alu. Af'alu sama dengan wazan isim Isim tafdil. tafdil. Af'alu. Muannasnya apa? Muannasnya ukhra. Ukhra. Syukran. Tercinta. Afwan Ustaz. Muzain. Langsung. Wahid. Wahid. Darastul lugotal turkiyata wa lugotan ukhra. Naam. Senan. Nan katabtu risalatan ila abi wa risalatan ukhra ila ummi. Alasa. Nasa sa'alal mudarrisu khalidan wa taliban akhara. Arba'ah. Kharajatil ana sayyaratul mudiri wa sayyaratun ukhra. Nah, wasayyaratun ukhra. Khamsah. Khamsah. Sami'tu hadzal khabara min idza'ati landana wa min idza'atin ukhra. Sittah. Sittah. Ishtaraitu hadzal kitaba wa kitaban akhara. Sab'ah. Sab'ah. Daraba ulaika rijalu bilalan wa taliban akhara. Thamaniyah. Thamaniyah. Ra'aitu Khadijata wa talibatan
wa talibatan ukhra indal mudirati. Tis'ah. Tis'ah. Kharaja minal masjidil ana al-imamu wa rajulun akharu. Asyara. Ghasalat ukhti Ghasalat ukhtil qamisal akhdara wa qamisan akhara. Nah, bagus. Muzaim. Akharu ini akharu wazannya apa dia? Akharu wazannya af'alu. Sama dengan wazan isim Sama dengan wazan isim tafdil. af'alu. Contohnya al-labanu Al-labanu ahsanu minasyayi. susu lebih baik. Susu lebih baik dari teh. Ahsanu tu ahsanu isim tafdil ala wazan Af'alu. af'alu. Sama dengan akharu kan? Na'am. Akharu. Akharu contohnya hadza baituna walana baitun Walana baitun akharu. muannasnya Ukhra. sukun muzail muaiza Afan. mungkin muaiza wahid langsung darastu lughatan turkiyata wa lughatan ukhra. Senan Katabatu risalatan ila abi wa risalatan ukhra ila ummi. Salasa Sa'ala al-mudarrisu qalidan wa taliban akhara. Arba'ah Kharajatil ana sayyaratul mudiri wa sayyaratun ukhra. Sami'tu hadzal khabara min izaati Landana wa min izaatin ukhra. Nah Sita Istaraitu hadzal kitaba wa kitaban akhara. Sab'ah Daraba ulaika rijalu bilalan wa taliban akhara. Thamaniyah Ra'aitu Khadijata wa talibatan ukhra indal mudirati. Tis'ah Kharaja minal masjidil ana al-imamu wa rajulun akharu. Asyara Ghasalat ukhti al-qamisal akhdara wa qamisan akhara. Nah, bisa dua sifat ini akharu wazannya Wazannya af'alu sama dengan isim tafdil. nah segera muaiza Akan mutalha langsung wahid Darastul lugotat turkiyata wa lugatan akhara. Wa lugatan ukhra. Isnan Katabtu risalatan ila abi wa risalatan ukhra ila ummi. Salasa Sa'alal mudarrisu khalidan wa taliban akhara. Arba'ah Kharajatil ana sayyaratul mudiri wa sayyaratun ukhra. Khamsa Sami'tu hadzal khabara Sami'tu hadzal khabara min iza'atin Landana wa min iza'atin ukhra. Nah min izaati mudhaf Min iza'ati Landana wa min iza'ati ukhra. itu bisa ditanwin
ومن إذاعة ومن إذاعة أخرى. ستة اشتريت هذا الكتاب وكتابا آخر. سبعة ضرب أولئك الرجال بلالا وطالبا آخر. ثمانية رأيت خديجة وطالبة أخرى عند المديرة. تسعة خرج من المسجد الآن الإمام ورجل آخر. ورجل عشرة غسلت أختي القميص الأخضر وقميصا آخر. Nah gitu. Akharu dan ukhra keduanya sebagai apa Om? نعم. Na'at sifat. Untuk mudzakkar akharu, muannasnya ukhra. Akharu wazannya sama dengan isim Isim tafdil tafdil yaitu af'alu. af'alu wazannya. Contohnya al-labanu Ahsanu minasyayi. Ahsanu isim tafdil, ahsanu wazannya Af'alu. Begitupun akharu wazannya sama af'alu. Mamnu Minasar. saraf sebagai sifat. Akharu sifat mamnu minas saraf ala wazan Af'alu. af'alu. Syukran Ummu Talha. Barakallahu fiik Ummu Talha. Fik barakallah. Ummu Sidqi mungkin? Wahid Ummu Sidqi. Wahid darastul lughatal turkiyata wa lughatan ukhra. Senan. Dan katabtu risalatan ila abi wa risalatan ukhra ila ummi. Salasa sa'alal mudarrisu Khalidan wa taliban akhara. Na'am. Arba'ah kharajatil ana sayyaratul mudiri wa sayyaratun ukhra. Khamsah. Sami'tu hadzal khabara min idza'ati Landana wa min idza'atin ukhra. Sid. Ishtaraitu hadzal kitaba wa kitaban akhara. Sab'ah. Daraba ulaikar rijalu bilalan wa taliban akhara. Samaniyah. Ra'aitu Khadijata wa talibatan ukhra indal mudirati. Tis'ah. Kharaja minal masjidil anal imamu wa rajulun akharu. Asyarah. Gosalat ukhtil qamisa al-akhdara wa qamisan akhara. Wa qamisan akhara. Di sini Ummu Sidqi akharu akhirannya huruf Dhammah. huruf apa? Akhirannya huruf ra. Huruf ra. Ra. Berarti bukan akhirannya alif maqsurah. Huruf ra dia. Marfu'nya dengan Marfu dengan dhammah. dhammahnya muqaddarah atau zahirah? Zahirah.
Zahira nampak domahnya, tapi tanpa ditanwin. Mamnu mina Mamnu minas sarf. sarf. Mansub juga dengan fathah. Mansub dengan fathah. Zahirah. Zahira, cuman tanpa tanwin. Ya kan? Naam Ustaz. Ra'aitu taliban akhara. Ya kan? Ja'a talibun Koru. akharu marfu. Akharu. Ketika majrurnya dengan Fathah juga. karena dia mamnu minas sarf. Contohnya hadza li talibin Akhara. akhara. Dia majrur dengan fathah. Adapun lafaz ukhra dia ada alif apa ini, Alif maksurah. Maksur berarti dia muqaddara i'rabnya. Marfu bidomma Muqaddarah. muqaddara, enggak nampak, enggak boleh dibaca ukhrayu. Nanti jadi ya dia. Ukhra saja. Domanya enggak nampak kan? Muqaddara. Mansubnya juga dengan fathah. Fathah muqaddarah. Muqaddara. Majrur juga dengan fathah. Fathatun niyabatan anil kasrah alal alif. Pengganti dari kasrah. Karena mamnu minas sarf dengan fathah juga, tapi fathahnya muqaddarah. Itu musyriki. Bisa musyriki? Insyaallah Ustaz. Barakallahu fiikum. Syukran. Waalaikumsalam. Umunailasiha langsung. Wahid. Umunailasiha. Naila saja Umunabil. Nah. Darastul lughata turkiyata wa lughatan ukhra. Isnan. Katabtu risalatan ila abi wa risalatan ukhra ila ummi. Salas. Sa'ala al-mudarrisu Khalidan wa taliban akhara. Arba'a. Kharajatil ana sayyaratul mudiri wa sayyaratun ukhra. Khamsah. Sami'tu hadzal khabara min idza'ati London wa min idza'atin ukhra. Sittah. Ishtaraitu hadzal kitaba wa kitaban akhara. Sab'ah. Daraba ulaika ar-rijalu bilalan wa taliban akhara. Ra'aitu Khadijata wa talibatan ukhra indal mudirati. Tis'ah. Kharaja minal masjidil ana al-imamu wa rajulun akharu. Asyarah. Wasalat ukhti al-qamis al-akhdara wa qamisan akhara. Santai. Wade Naila. Insyaallah Ustazi. Akharu wazannya berarti Af'alu. sama dengan Isim tafdhil. Syukran. Ustaz. Ibu Mada, mungkin Ibu Mada Wahid. Sebentar Ustaz. Wahid Darosatul Lugot. Mangi. Bukan Darosatu. Darosatul Lugot Al-Arabiyah. Lugotul ya. Darosatul Lugotul Arabiyat. Darosatul. Bukan. Daros tu. Oh iya, astagfirullahaladzim. Daros tu alugotul arabiyata walugotul ukhro. Nah, terus yang apa? Isnan. Kata betu risalata ila abi
warosalatu Bukan. warosalatu Belum ada, belum mungkin nggih. i'rabnya. Kata Yang itu muta'addi. oh kata betul alugotul Bukan itu. Nomor 2 lah, Bas. nomor Terus 2 saja nggih. nggak apa. Oh nggih. Kata betul disalatu ila abi warosalatu ukhra ila ami. Bukan. Itu ya. Salasa. Nomor 3 langsung. Oh nggih, nomor 3. Sa'alal mudarisu kholad kolad kolada watolaba akhoro. Arba'ah. Nggih, arba'ah. Korojtul ana sayarotul mudiri wasayarotul ukhro. Khamsa. Komsa. Sami tu hadal khobar apa nih? Hadal khobaru min idaat ata alandana wa min idaata ukhro. Sita. Kita astaroitu hadal kitaba wa kitaba ukhro. Sab'ah. Doroba ulaika gitu. Doroba ulaika rojulu bilalan watoliban ukhro. Samania. Ro'aitu Khadijatu watolibatun ukhro indal mudiri. Tis'a khoroja minal masjidil anal imama warojulu ukhro akhoru asaro gosalat uhti al-komisul ahdoro wakosimu ukhro. Nah, Bas. Ikrar belum ada. Pasti dimungkinkan lagi Bu. Ada materi lamanya. Berikutnya Ummu Kardina Hadirah Wahid. Hadirah Ustaz. Wahid. Darastu lugatal Turkiyata wa lugatan ukhra. Isnan, bagus. Isnan. Katabtu risalatan ila abi wa risalatan ukhra ila ummi. Salasa. Sa'alal mudarisu khalidan wa taliban akhara. Arba'ah.
Harajatul ana sayaratal mudiri. Ulangi. Nomor 4, Harajatu. Bukan ana. Harajatil ana sayaratul mudiri wa sayaratun ukhra. Khamsa. Samiktu hazal khabari min izaati landana. Sami'tu muta'addi. Sami'tu hazal khabara min izaati landana wa min izaatin ukhra. Sittah. Sita istaraitu hazal kitaba wa kitaban akhara. Sab'ah. Teroba ulaikar rijalu bilalan wa taliban akhara. Samaniyah. Namanya ra'aitu Khadijata wa talibatan ukhra indil mudirati. Ain. Indil Zaraf. Makan. indil Mansub. Bil fathah. indil mudirata. Mansub. Seperti amama. Khalfa. Nampak indal, iya, indal mudirati. Tis'ah. Tis'ah. Kharaja minal masjidil ana al-imamu wa rajulun akhara. Wa rajulun. Wa rajulun akhara. Wa rajulun. Naatnya itu marfu. Akharu. Akhru. Ya kan? Akhru. Asyarah. Asara ghasalat ukhti al-qamisal ahdara wa qamisan akhara. Nah, akhara. Jadi marfu'nya akhru bidhammah. Mansub bil Fathah. majrur juga bil Fathah. fathah. Syukran. Kardina. Ummu Fatimah. Wahid. Bismillah. Darastul lugotat Turkiyata wa lugotan ukhra. Nan. Katabtu risalatan ila abi wa risalatan ukhra ila umi. Asa Sa'alal mudarrisu kholidan wa taliban akhara. Terbaan kharajatil ana sayaratul mudiri wa sayaratun ukhra. Khamsa sami'tu hadzal khabara min idzaati landana wa min idzaatin ukhra. Sita istaraitu hadzal kitaba wa kitaban akhara. Sab'ah daraba ulaika rijalan bilalan wa Ulaika ulangi. daraba ulaika rijalu bilalan wa taliban akhara. Nah, wa taliban akhar. Samaniyah. Ra'aitu Khadijata wa talibatan ukhra indal mudirati. Tis'ah. Kharaja minal masjidil ana al imamu wa rajulun akharu. Masaro. Wasalat uhti al-qamisal
akhdara wa qamison akhara. Saya punya sebuah kitab yang baru dan kitab yang lain. Indi Di kitabun kitabun berapa itu? Indi kitabun jadidun Indi kitabun jadidun wa wa kitabun ukhra. kitab muzakkar. Kitabun akharu. Nah, kitabun akharu. Saya punya tas berwarna merah dan tas yang lain. Indi haqibatun Indi hakibatun hamra hamra'u wa wa hakibatun ukhra. Nah, kita Fatimah, Santi Om, Ahwan, syukran Ustaz. dan Ummu Hasanah. Wahid. Nah, Ustaz. Darustu al-lughatal turkiyata wal wal Ustaz walughatun ukhra. Ulangi. Dia ma'tuf pada lughat. Naam, mana pada lughah Ustaz. Naam. Darustul lughatat turkiyata wa lughatan ukhra. Isnan. Naam. Katabtu risalatan ila abi wa risalatan ukhra ila ummi. Salasa. Sa'alal mudarrisu Khalidan wa taliban akhara. Arba'ah. Kharajat al-ana sayyaratul mudiru. Sayyaratu mudiri. Kharajatil ana sayyaratul mudiri wa sayyaratun ukhra. Khamsa. Sami'tu hazal khabara min idza'ati Landana wa min idza'atin ukhra. Nah, ishtaraitu hazal kitaba wa kitaban akhara. Sab'ah. Daraba ulaikar rijalu bilalan wa taliban akhara. Samanya. Ra'aitu Khadijata wa talibatan ukhra indal mudirati. Tis'ah. Kharaja minal masjidil anal imamu wa rajulun akharu. Asyarah. Ghasalat ukhti al-qamisa al-akhdara wa qamisan akhara. Nah, bisa. Muhasanah. Afwan Ustaz. Sifat ya, kedua-duanya sifat mamnu' minas sarf. Ala wazn apa? Akharu. Dia ini Ustaz. Wazannya akharu wazannya af'alu sama dengan wazan isim tafdil. Isim tafdil af'alu ahsanu akharu. Ya, sifat ya. Naam. Sifat. Syukran. Muhasanah. Ummu Hafsah, simak Ummu Hafsah hadirah. Coba. Ummu Ulwis juga. Simak Ummu Ulwis. Waktu Mudina. Simak juga. Tuh ini juga. Ummu Ibban hadirah.
Untuk mu'annisa. Mu'annisa. Hadir Ustaz. Fadli Wahid. Bismillah. Wahid. Darastul lugatal turqiyata ukhra. Isnan. Lagi. Darastul lugatal turqiyata wa lugatan ukhra. Isnan. Katabtu risalatan ila abi wa risalatan ukhra ila ummi. ثلاثة. سأل المدرس خالدا وطالبا آخر. أربعة. خرجت الآن سيارة المدير وسيارة أخرى. خمسة. سمعت هذا الخبر من إذاعة لندن ومن إذاعة أخرى. ستة. اشتريت هذا الكتاب وكتابا آخر. سبعة. ضرب أولئك رجال بلالا وطالبا آخر. ثمانية. رأيت خديجة وطالبة أخرى عند المديرة. ستة. تسعة. خرج من المسجد الآن الإمام ورجل آخر. عشرة. غسلت أختي القميص الأخضر وقميصا أخرى. قميص مذكر. قميصا آخر. Dia mansub menjadi qamisan akhara. Kapan kita baca akharu dan ukhra? Akharu bila marfu sebelumnya mengikuti man'ut. Man'utnya muzakkar. Kalau ukhra man'utnya muannas. Ukhra. Madrasatun ukhra. Masjidun akharu. Itu bisa muannisa. Insyaallah Ustaz. Syukran. Muannisa, siapa lagi yang belum? Sebelum kita beralih ke latihan lainnya, Ada lagi yang belum? Semua ya. Ummu Hafsah, Ummu Dini, Ummu Hiban, Imam. Latihan berikutnya, murojaah berikutnya, Minggu lalu kita belajar isim yang 5, salah satu isim yang 5, zu, yang rafa'nya dengan huruf waw, zu, mansubnya dengan alif, huruf alif. Contohnya hadza mushafun zu harfin kabir. Ini mushaf yang mempunyai huruf besar. Zu tuh. Sebagai na'at juga na'at dari mushaf. Marfu bil waw li'annahu minal asma'il khamsah. Mansubnya dengan alif, huruf alif, bukan dengan fathah. Contohnya uridu mushafan za. Dan na'at dari mushafan. Mansub bil alif
لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف حرف مضاف إليه. مرجع وموزعين latihan ke-12 ta'ammalil misla. misala Ta'ammalil misala summa akmilil jumalal atiyata bi bi wada'i du zu au dha fil farogi. Perhatikanlah contoh berikut, kemudian lengkapilah kalimat berikut dengan meletakkan du atau kata du atau dha pada kolom kosong. Zu ketika marfu, za ketika mansub. Mansub. Zu dan za termasuk minal asma'i asma'il khamsati. Khamsah. Wah, contohnya Contoh, indi daftarun zu warokin musattorin. Buku catat. Langsung aja. Kemarin kan udah kan minggu lalu? Nah. Belah kiri. Hadza mushafun zu harfin kabirin. Sekarang mansub. Ishtaraitu daftaron za warokin musattorin. Uridu mushafan za harfin kabirin. Artinya udah tahu? Muzain. Sudah, Ustaz. Wahid langsung dijawab. Wahid indi daftarun zu gilafin jamilin. Ini kan udah kan minggu lalu kan? Naam. Murojaah. Isnan uridu daftaron za gilafin akhdoro. Nah, dia naat dari naatnya dengan mansub. Mansubnya dengan fathah li'annahu mamnu minas sarf. Alasannya di atas wazan af'alu. Sifat ala wazan af'alu. Salasa ra'aitu ma'al mudiri rojulan dha lihyatin baydha'ah. Arba'ah Aina talibul jadidu dhu an-nadharatil jamilati. Khamsah man hadha ar-rajulu dhu sya'rid tawili. Sita is'al dzakar rajula dha qamisil asfari. Sab'ah Liman dzakal baitu dhu an-nawafid doyiqoti. Bagus. Semuanya indi mu'jamun dhu suwarin mulawwanatin. Ishtaraitu mu'jaman dha suwarin mulawwanatin. Asyara Fi qaryatina masjidun dhu manaratin wahidatin. Ahada asyara Ra'aitu masjidan dha
manaratin wahidatin. Bagus. Muzain. Udah kan minggu lalu ini kan? Ya. 6. Itu masjidan dza manaratin wahidah. Saya melihat sebuah masjid Yang memiliki satu menara. Za sebagai Za sebagai naktun mansub bil alif li- li'annahu minal asma'il khamsati wa huwa mudhaf. manaratin Narati mudhafun ilaihi majrurun bil kasrah wa huwa man'ut. wahidatin. Naktun majrurun bil kasrah. Santi Muzain, syukran. Afwan Ustaz. Mu'asaka wahid indi Wahid indi daftarun dzu gilafin jamilin. Senan Uridu daftarun dza gilafin akhdar. Salasa ra'aitu ma'al mudiri rajulan dza lihyatin bayda'ah. Nah. Arba'ah aina talibul jadidu dzu nadharatil jamilati. Khamsah Man hadzal rajulu dzu sya'ri tawili. Sittah Is'al dzakar rajula dzal qamisil asfari. Sab'ah Liman dzakal baitu dzun nawafidil qayyiqati. sama niyah Indi mu'jamun dzu suwarin mulawwanatin. Tis'ah Ishtaraitu mu'jaman dza suwarin mulawwanatin. Asyarah Fi qaryatina masjidun dzu manaratin wahidatin. Ada asyarah Ra'aitu masjidan dza manaratin wahidatin. 10. Fi qaryatina masjidun Zu sebagai apa? Zu Sebagai na'at marfu bil marfu wuku. li'annahu Li'annahu minal asma'ul khamsah. minal asma'i Minal asma'il khamsah. wa huwa mudhaf Wa huwa mudhaf. Manaratin mudhafun ilai majrurun bil kasra wa huwa man'ut. Wahidatin na'at majrurun bil kasra. Syukran. Udah kan minggu lalu ini kan? Na'am Ustaz. Nah, biar mungkin murja'u. Insyaallah. Cinta wahid Indi daftarun dzu gilafin jamilun. Isnan Uridu daftaran za zilafin gilafin akhdara. Salasa Salasa ra'aitu ma'al mudiri rajulan ma'al mudiri rajulan dalihiyatin bayda'ah. Arba'ah Aina talibul jadidu zul nadharatil jamilati. Khamsah Min hadzal rajulu man hadzal rajulu dzu sya'rit tawili. Is'al dzakar rajulu Is'al fil amr setelahnya maf'ulun bihi. Is'al dzakar rajula dzal qamisil asfari. Sab'ah Indi
mu'jamun dzu Nomor suwarin 7. Ketujuh. liman dzakal baitu Itu. dzun nawafidhi dayyiqati Nah, dhayiqati. indi Nah, mu'jamun dzu suwarin mulawwanatin ishtaraitu mu'jaman dza suwarin mulawwanatin Asyara. fi qaryatina masjidun dzu manaratin wahidatin Hada asyara. ra'aitu masjidan dza manaratin wahidatin Za sebagai ya sebagai naat mudhaf mansub mansub bil alif li'annahu li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa wa mudhaf huwa mudhaf manaratin manaratin mudhafun ilaih mudhafun majarur ilaih. bil kasr Wa huwa man'ud juga. man'ut Kemudian wahidatin. wahidatin naat majarurun Sekarang bil kasrah Santi tercinta bagus. Ummu Talha wahid. Wahid. Indi daftarun zu gilafin jamilin. Senan. Uridu daftaron za gilafin ahdara. Alaf. Ra'aitu ma'al mudiri rajulan za lihiyatin bayda'ah. Arba'ah. Aina at-talibul jadidu dzun nadzaratil jamilati. Khamsah. Man hadzal rajulu dzu sya'ri tawili. Sittah. Is'al dzakar rajulu dzul qamisal asfari. Is'al artinya apa? Oh iya, bertanyalah. Berarti ada objek yang ditanyakan. Nomor 1. Is'al dzakar rajula dzal qamisi al asfari. Al asfaro. Ulangi. Dzal qamisil. Dzal qamisil asfari. Man'udnya kan majrur. Sab'ah. Liman zakal baitu zunnawafi doyyiqoti. Nah, doyyiqoti. Tamaniyah. Indi mu'jamun zu suwarin mulawwanatin. Tis'ah. Ishtagaitu mu'jaman za suwarin mulawwanatin. Asyara. Fi qaryatina masjidun zu manaratin wahidatin. Hada asyara. Ahada asyara ra'aitu masjidan za manaratin wahidatin. Za sebagai Na'tun mansubun bil alifi li'annahu minal asma'il khamsati wa huwa mudhaf. manaratin Mudhafun ilaih majrurun bil kasrati wa huwa wahidatin wahidatin na'tun majrurun bil kasrati. Syukran Ummu Talha bagus. Ummu Siddiqi wahid. Wahid yang di daftarun
ذو غلاف جميل. نعم. أريد دفترا ذا غلاف أخضر. 3. رأيت مع المدير رجلا ذا لحية بيضاء. 4. أين الطلاب الجديد ذو أين الطالب الجديد نعم. أين الطالب الجديد ذو النظارة الجميلة. 5. من هذا الرجل ذو الشعر الطويل. 6. اسأل ذاك الرجل ذا القميص أصفر. Bagus. 7. لمن ذاك البيت ذو النوافذ الضيقة. 8. عندي معجم ذو عندي ذو صور ملونة. اشتريت معجما ذا صور ملونة. 10. في قريتنا مسجد ذو منارة واحدة. 11. رأيت مسجدا ذا منارة واحدة. ذا إعرابnya ذا نعت منصوب بالألف وهو لأنه الأسماء الخمسة وهو مضاف منارة مضاف إليه مجرور بالكسرة واحدة suwarin mudhafun ilaihi majrurun bil kasrah wa huwa man'ut wahidatin na'tun majrurun bil kasrah. Naam. Syukran. Ummu Sidiki bagus. Ummu Aiza wahid. Indi daftarun zu ghilafin jamilin. 2. Uridu daftaran za ghilafin akhdara. 3. Ra'aitu ma'al mudiri rajulan za lihyatin bayda'a. 4. Aina talibul jadidu zu an-nazaratil jamilati. 5. Man haza ar-rajulu zu sya'ri tawili. 6. Is'al zaka ar-rajula za al-qamisi al-asfari. 7. Liman zaka al-baitu zu an-nawafizi dayiqati. 8. Indi mu'jamun zu suwarin mulawwanatin. 9. Istaraitu mu'jaman za suwarin mulawwanatin. 10. Fi qaryatina masjidun zu manaratin wahidatin. 11. Ra'aitu masjidan za manaratin wahidatin. Za sebagai mansub bil alif li'annahu minal asma'i khamsah wa huwa mudhaf. Manaratin
mudhaf ilaih majrur bil kasrah wa huwa man'ut. Wahidatin. Wahidatin na'tun majrur bil kasrah. Nah, Na'tun majrurun bil kasrah. syukran. Mamizah. Apa Ustaz? Mukardina. Wahid. Kita baca langsung. Ya. Indi daftarun zu gilafin jamilin. Isnan. Isnan uridu daftara za gilafin doro. Thalasa. Salasa ra'aitu ma'al mudiri rojulan zal hayati Zalih. zalih yatin baido'ah. Arba. Aina tulabul jadidu zul nazarati al jamilati. Dia mufrad. Talibu. Antulabu. Ya. Aina talibul jadidu zu nazaratil jamilati. Khamsa. Khamsa man hazar rajulu zu sa'rit tawili. Thalasa. Sitata Sitafa. as'alu zakar Ulangi. rajul Kita. amar tak enam tak is'al zakar rajula zal komisil asfari. Sab'ah. Sabah liman zakal baitu zul nawafizid doiqoti. Samania. Samania indi mu'jamun zu suwarin mulwanatin. Mulawwanatin. Dari lawwana. Yulawwi. Mulwana. Tis'ah. Istaraitu mu'jaman za suwarin mulawwanatin. Asyara. Asyara fi koryatina masjidun zu manaratin wahidatin. Hada asyara. Ahada asyara ra'aitu masjidan za manaratin wahidatin. Nah, za itu termasuk isim apa dia namanya? Asma'ul khamsah. Apa saja selainnya? Selain zu atau za? Zu. Abun. Apa ya? Abun. Ahun. Akun. Fu ayat. Fu juga. Apa lagi ya? Ada ya? Amun ya? Hamun. Hamun. Pakai hamim. Hamu. Paman. Dia ipar, saudara atau besan. Itu di dars awal kita kan? Dars pertama kan? Zu. Bimakna apa dia? Bimakna sahibun. Sahib, yang memiliki, sahib, zu. Ya. Nampak. Mudiruna zu qamatin tawila. Yang memiliki maknanya sahib. Zul ilmi, zu malin. Baris pertama ini. Ya. Nampak. Untuk mufrad, untuk muzakkar apa muannas? Itu untuk muannas. Muzakkar. Muzakkar ya. Muannasnya apa? Zatu, na'am. Muannasnya zatu. Dia bukan isim yang 5 kalau muannasnya ya. Nampak. Zatu. Kalau jamak muzakkar? Zawu, jamak muzakkar zawu. Jamak muannas? Apa ya? Zawa. Beda lagi.
Zawatu. Nawatu. Zawa. Zawatu. 61. Zawatu. Nah. Yang isim yang 5 hanya zu saja ya. Ini zu saja untuk muzakkar, lil muzakkar, mufrad, ya kan? 64. Muannasnya, muannas mufrad, Zatu. satu. Jamak muzakkar, Zawu. zawu. Jamak muannas, Zawatu. zawatu. Yang isim yang 5 hanya zu saja, Om. Selainnya mah bukan ini. Zatu isim biasa. Zawu seperti jamak muzakkar salim. Zawatu seperti jamak muannas salim. Ya kan? Akhawatu, banatu. Ya, Om. 64. Contohnya untuk mufrad muzakkar hadzat talibu, Hazat talibu zu ilmin. pelajar ini Pelajar ini memiliki berilmu. berilmu tuh. Zu sebagai apa di sini? Zu sebagai naat dari talibu. Marfu bil waw. Li'annahu minal asma'il khamsati. Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Ilmin Ilmin mudhafun ilaihi majrur bil kasrah. nah muannasnya hadhihi Hazihi talibatu zatu ilmin. zatu sebagai Natun marfu bil marfu bidomah. dhammah bukan dengan waw. Ya kan? Marfu bil dhammah wa huwa mudhaf. Ilmin Ilmin mudhafun ilaihi majrur bil kasrah. jamaknya Haula itulabu zawu ilmin. para pelajar ini. Para pelajar ini memiliki ilmu. Zawu sebagai Zawu sebagai naat. marfu bi Marfu bil waw. li'annahu jamak muzakkar Li'annahu jam'u muzakkarin salimun. Bukan isim yang 5. Jamak muzakkar salim wa huwa mudhaf. Ilmin Mudhafun ilaihi. jamak muannas Haula talibatu zawatu ilmin. para siswi ini pelajar perempuan. Para siswi ini memiliki ilmu. Zawatu Natun marfu bidomah. nah bidomah lagi. Li'annahu jamak muannas. Li'annahu jam'u muannas muzakkar. Iya betul muannas. Muannas salim. Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Ilmin Mudhafun ilaihi. Yang hanya isim 5 hanya mufrad muzakkar. Zu ilmin. Selainnya bukan. Wa ada yang mukarrina? Pada saat insyaallah kita kelahiran. Ya, Ummu Hasanah. Wahid. Nah, Ustaz. Wahid. Indi daftarun zu gilafin jamilin. Isnan uridu daftaron za gilafin ahdara. Salasa ra'aitu ma'al mudiri rajulan za lihyatin bayda'a. Arba'ah aina tullabul jadid. Mufrad ya, Om? Oh, 6. Aina talibul jadidu. Tu dzun nazaratil jamilati. Khamsah. Man hadzal rijalu. Mufrad juga? Oh ya. Man hadzal rajulu. Zu sya'rit tawili. Sita. Is'al
Zakar rajula za za al-qamisal za al-qamisi gitu Ustaz. Al-asfari. Sab'ah. Sab'ah liman zakal baitu zu an-nawafi ziddayiqati Amaniyah. maniyah indi mu'jamun zu suwarin mulawanatin Tis'ah. is'ah ishtaraitu mu'jaman za suwarin mulawanatin Naam. Asyarah. fi qaryatina masjidun zu manarotin wahidatin Ada asyarah. ra'aitu masjidan za manarotin wahidatin. Kalau saya melihat sebuah sekolah yang memiliki satu menara. Ra'aitu apa madrasah. Ra'aitu al-madrasata Nakirah. nakirah. Ra'aitu madrasatan. Berarti dia za. Da berarti itu. Apa? Mu'annasnya apa? Madrasatan. Da benar. Apa tadi? Zatan. Gitu. Zatan. Zata manaratin. Zata manaratin wahidatin. Nah gitu. Mu'annasnya. Jangan zu lagi. Tamam. Zat. Syukran. Ummu Hasanah. Ummu Fatimah. Wahid. Bismillah. Indi daftarun du gilafin jamilin. Isnan. Uridu daftaron da gilafin akhdoro. Alasan. Ra'aitu ma'al mudiri rajulan da dikhyatin baido'a. Arba'ah. Ainat talibul jadidu du adzoroti jamilati. Man hadar rajulu du sa'rid tawili. Kita is'al dzakar rajula za al-qamisil asfari. Sab'ah liman dzakal baitu dzu nawafidid doyiqoti. Tis'ah indi mu'jamun dzu suwarin mulawanatin. Tis'ah istaraitu mu'jaman da suwarin mulawanatin. Asyara fi qaryatina masjidun dzu manarotin wahidatin. Ahada asyara ra'aitu masjidan dza manarotin wahidatin. Sebagai naat mansub bi alif li'anahu minal asma'il khamsati wa huwa mudhaf. Manarotin mudhafun ilaih majrun bil kasrah wa huwa man'ut. Wahidatin naat majrun bil kasrah. Nah, gitu. Syukran. Fatimah. Barakallah.
Fatimah, Nailah, Wahid, واحد عندي دفتر ذو غلاف جميل. اثنان Nan, أريد دفترا ذا غلاف أخضر. ثلاثة رأيت مع المدير رجلا ذا لحية بيضاء. Nan, أربعة أين الطالب الجديد ذو النظارة الجميلة؟ Khamsah, خمسة من هذا الرجل ذو الشعر الطويل؟ Sittah, ستة اسأل ذاك الرجل ذا القميص الأصفر. سبعة Sab'ah, من ذاك البيت ذو النوافذ الضيقة؟ Thamaniyah, عندي معجم ذو صور ملونة. Tis'ah, اشتريت معجما ذا صور ملونة. 10 Ashar, في قريتنا مسجد ذو منارة واحدة. 11, رأيت مسجدا ذا منارة واحدة. Za sebagai ذا نعت منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف. منارة مضاف إليه مجرور بالكسرة وهو منعوت. واحدة Wahidah. نعت مجرور بالكسرة. Ahsanti, syukran. Ummu Wajib. Nail, Ummu Anisa, Fadli Ummu Anisa, Wahid, نعم. واحد عندي دفتر ذو غلاف جميل. Isnan, اثنان أريد دفترا ذا غلاف أخضر. Thalasah, ثلاثة رأيت مع المدير رجلا ذا لحية بيضاء. Arba'ah, أربعة أين الطالب الجديد ذو نظارة الجميلة. خمسة من هذا الرجل ذو الشعر طويل. Sittah, ستة اسأل ذاك الرجل ذا القميص Za mudaf, Zal, أستغفر الله ذا القميص أصفر. Bagus. أصفر. Sab'ah, سبعة لمن ذاك البيت ذو نوافذ ضيقة. Thamaniyah, ثمانية عندي معجم ذو صور ملونة. Tis'ah, تسعة اشتريت معجما ذا صور ملونة. 10, عشرة في قريتنا مسجد ذو منارة واحدة. Zu, sebagai apa tuh Zu, ذو maksudnya i'rabnya Ustaz? I'rabnya dia, kedudukannya Sebagai na'at marfu, marfu bil waw li'annahu min al-asma'il khamsati wa huwa mudhaf. manaratin mudhafun ilaih majrurun bil kasrah wa huwa man'ut. wahidatin na'at majrurun bil kasrah. 11, 11,
Ra'aitu masjidan za manaratin wahidatin. Kenapa bukan zu? Kenapa pakai za? Oh, karena Kenapa? nah Dia Ustaz, ini yang kenapa? Ana ingin tanya tadi. Za dan zu ini dibaca ketika ada apa namanya? Ketika dimansub Dimansub dengan za. ketika di awal itu jumlah fi'liyah ya Ustaz. Bisa juga, betul. Jumlah fi'liyah. Jika di Fi'liyah awalnya ya maka dibaca za. sebagai naat dari maf'ul bihi-nya kan? Naam Ustaz. Jadi zu termasuk tangannya Zu termasuk asma'il khamsah. Yang rafa'nya Yang rafa'nya termasuk isim ya Ustaz. Jika jumlah ismiyah ya Ustaz. Enggak, bukan itu ketentuannya, bukan. Oh. Ketika rafa, ketika man'utnya rafa, dia ikut rafa. Ketika man'utnya mansub, ikut mansub. Jadi tergantung man'utnya aja. Oh ya na'am Ustaz. Jadi misal ra'aitu masjidan ini man'utnya. Man'utnya masjidan tuh kan. Za mengikuti ya naatnya. Oh na'am Ustaz. Bukan jumlah-jumlah. Itu. Tidak tergantung jumlah fi'liyah atau ismiyahnya ya Ustaz. Betul. Oh na'am Ustaz. Ana mengerti. Ikut man'utnya. Dibaca nih keterangannya ya. Zu termasuk dari asma'ul khamsah, isim yang 5 yang rafa'nya dengan waw, nasab dengan alif, dan kata yang sebelahnya sebagai mudhaf ilaih dalam keadaan majrur. Nah gitu. Syukran. Mafati Ummu Anisa. Afwan Ustaz. Ibu Mada mungkin. Ustaz. Wahid indi daftaru du khilafin jamilin. Uridu daftaron da khilafin ahdoro. Salasa ro'aitu ma'al mudiri rojulun dul hayati baidoa. Terus ainat tolabul jadi dunadorotil jamilati. Khomsa man hadar rojulu dul sa'rul tawili. Sudah is'al daka rojulu dul komisil asfari. Isnan liman daka baitu dun wa fidi yakoti Ustaz. Samania istaroitu samania. Oh samania nggih. Indi mu'jamun du suwarin mulawanatin. Bisa istaroitu mu'jaman da suwarin mulawanatin. Asyarah. Fi koryatina masjidun
Masjidun munarotin wahidatin. Masjidun. Masjidun dunya belum. Du munarotin wahidatin. Ihda asaro. Ada asaro. Ro'aitu masjidan da munarotin wahidatin. Syukran, Muhammad. Iya, afwan Ustaz. Apa lagi yang belum? Belum lagi Om? Yang belum baca? Ummu Aiza sudah semua Om ya? Coba baca ya. Madinah. Fadli Om. Coba baca. Bismillah. Wahid. Indi daftarun du gilafin jamilin. Naam. Isnan. Sunan. Uridu daftaron da gilafin akhdoro. Salasa. Ra'aitu ma'al mudiri rojulan da apa itu? Lihyatin baydoa. Arba'ah. Aina talibul jadidu du nadoroti jamilati. Khamsa. Man hada rajulu du sya'ri tawili. Sita. Is'al daka rajula dal qamisi asfari. Sab'ah. Liman dakal baitu du nawafid. Ini mau kawah. Liman dakal baitu du nawafidi doyi koti. Samania. Indi mu'jamun du suwarin mulawamatin. Tis'ah. Istaraitu mu'jaman da suwarin mulawanatin. Asyara. Fi qaryatina masjidun du manarotin wahidatin. Ahada asyara. Ra'aitu masjidan da manarotin wahidatin. Za sebagai na. Dan sebagai na'tun. Maaf. Mansub bil gimana Mansub Ustaz? apa dia? Mansubnya apa tuh? Zat. Mansubnya dengan apa tuh? Maksudnya dengan alif. Dengan alif. Kenapa bukan dengan fathah? Li'annahu minal asma'ul khamsi. Asma'ul khamsati. Wa huwa mudhaf. Setelahnya manaratin mudhafun ilaih majrur bi kasroh wahidatin na'at. Bagus, Mudina. Syukran. Jadi Ustaz. kapan kita baca zu, Ketika apa tuh? Ketika man'utnya marfu. Ketika apa Ustaz? Man'utnya marfu. Oh ya, ketika man'utnya marfu. Kapan kita baca za? Ketika man'utnya
Mansub. Mansub. Karena dia mengikuti man'ut kan? Iya, Ustaz. Saat mengikuti man'ut. Mansub. Tapi di sini mansubnya, man'utnya mansub dengan apa tuh? Man'utnya tuh mansub dengan alif fathah. kalau mushaf mansub bil Fathah. dia, ya kan? Iya, Ustaz. Kalau di sini za mansubnya bukan dengan fathah tapi dengan Alif. dengan alif gitu. Khusus dia, kata khusus ya, Iya, Ustaz. bukan dengan fathah. Syukran. Madinah bagus. Syukran, Ustaz. Ini diganggu. Syukran, Nah, Ustaz. udah semua ya. Yang lain simak. Tidak ada lagi. Jadi hari ini hanya murojaah materi minggu lalu ini. Rencananya hari ini mau latihan macam-macam dari ma. Tapi waktunya nggak cukup. Kita sambung besok. Macam-macam ma. Yang 3 kita akan bahas besok insya Allah. Ma an-nafiyah. Ma penafian. Menafikan fi'il ya. Ma fahimtu darsa. Bisa juga isi dinafikan. Ma indi qalam. Yang kedua ma al-istifhamiyah. Ma kata tanya. Ma hadza. Nah, besok terakhir ma mausulah. Ma yang bermakna allazi, yang kata sambung. La a'budu ma ta'budun. Itu besok insyaallah. Sampai sini jumpa kita Jangan lupa di murojaah biar mungkin bacaannya biar lancar. I'rabnya juga. Allahumma taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Barakallahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.